औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सलीम मलिक, सेल्स एग्जीक्यूटिव नाइस पावर द नुरेक्स DAV शॉप, आप लोग का सोलर कंसल्टेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, रोज़े रमज़ान खैरियत से गुजारा होगा। अच्छा व्यूअर्स, आज आप लोगों को मैं जिस चीज़ के मुतल्लिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी डिवाइस है जिसका आप सुनकर इंतहाई इंशाल्लाह आपको खुशी होगी, जो कि है इन्वरेक्स, जिसको कहते हैं इन्वरेक्स पावर वॉल। इन्वरेक्स पावर वॉल जो कि है जो न्यू स्टोरेज डिवाइस है इन्वरेक्स की, उसके मुतल्लिक ये वीडियो है। तो व्यूअर्स, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसमें इस बैटरी के मुतल्लिक, स्टोरेज डिवाइस के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम तफसीलात मौजूद हैं, जो आपके लिए बहुत कारआमद और मुफीद साबित होगी। व्यूअर्स, इससे पहले मार्केट के अंदर लेड एसिड बैटरी, ट्यूबलेट टेक्नोलॉजी, लिथियम आयन बैटरीज़, हर किस्म की बैटरीज़ आप आज़मा चुके हैं, आप इस्तेमाल कर चुके हैं, और उसका रिज़ल्ट भी आपको पता है, और आपको उसके टाइमिंग का भी पता है, और बैकअप का भी पता है, और जितना अरसा गुजारती है उसका भी आपको बखूबी इल्म है। लेकिन व्यूअर्स, आज जो आपको मैं जिस स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो इन्वरेक्स पावर वॉल के नाम से जानी जाती है, और वो है सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी। सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी। भी सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी क्या है व्यूअर्स? सुपर कैपेसिटी टेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। ठीक है व्यूअर्स, ये एक लेटेस्ट स्टोरेज टेक्नोलॉजी है जिसके लाइफ साइकिल आम बैटरी के बनिस्बत तकरीबन ज़्यादा होते हैं। आम बैटरी जो कि होती है 400 से 800 लाइफ साइकिल होते हैं। फिर जो डीप साइकिल बैटरी आपकी आ गई, जिस तरह की ट्यूबलर हो गई, या जो डाइवो की बैटरी होगी डीप साइकिल्स, या AGS वगैरह में भी डीप साइकिल बैटरीज आने लगी, उनकी लाइफ साइकिल होते हैं 2500, 2000, 2500। लेकिन व्यूअर्स, आप लोगों को बताता चलूँ यहाँ पर कि इस बैटरी के लाइफ साइकिल हैं 12,000, 12,000 इसके लाइफ साइकिल है, जो कि दूसरे बैटरी के बनिस्बत 2 गुना 3 गुना ज़्यादा होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस सुपर कैपेसिटर की ये खूबी है कि ये 100% तक इसकी ट्रिप एफिशिएंसी होती है। जो ट्रिप एफिशिएंसी, चार्जिंग एफिशिएंसी होती है, वो 100% की होती है, जिसका मतलब है कि 100% इसको चार्ज करेंगे तो 100% इसको डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, इससे पहले जो बैटरीज थी वो आपको क्या करती थी, वो आप अगर डीप साइकिल को फुली चार्ज करते थे तो उसको आप डिस्चार्ज 80% करते थे, 85% करते थे। लेकिन नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसको आप, चूँकि ये कैपेसिटर टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कैपेसिटर टेक्नोलॉजी है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि 100% इसको चार्ज करेंगे तो 100% इसको डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई किसी किस्म के भी लॉसेस, एनर्जी के लॉसेस नहीं है। व्यूअर्स, अगली बैटरी को जब हम करते थे तो हम कहते थे कि एम्पेयर पर आवर। ठीक है व्यूअर्स, मतलब इसको आप अगर 5% चार्ज करेंगे तो 5% इसको डिस्चार्ज करेंगे। सबसे बड़ी खूबी इसमें दूसरी ये भी आती है व्यूअर्स के दूसरी बैटरी केबल्स जब बात आती है तो आपको कहा जाता है कि 16 गेज का या 25 गेज का, जो आप 16 mm की, जो 25 mm की केबल है वो लगा लें, केबल मोटी लगा लें। केबल गर्म होती है बैटरीज एम्पेयर की वजह से, तो इसमें वो वाला काता नहीं है व्यूअर्स। इसमें आप बेशक छोटी सिंपल तार लगा लें, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला ये नहीं करेगा। व्यूअर्स, अगर आप इसको 200 चार्ज करते हैं तो 200 आपको ये रिटर्न देगा। इसको हम काउंट जब करते हैं, हम दूसरी बैटरी को एम्पेयर पर आवर के हिसाब से काउंट करते हैं। व्यूअर्स, इस बैटरी को हम काउंट करते हैं वाट्स पर आवर के हिसाब से, मतलब जितने वाट्स होंगे उतने ही आपको ये उस हिसाब से टाइमिंग भी देगा, बैकअप उस हिसाब से देगा। व्यूअर्स, फास्ट चार्जिंग है, मतलब 1 जग चार्ज इसमें है कि मतलब आप इसको एट ए टाइम एक जगह पर चार्ज करो, ये नहीं कि हर वक्त बैटरी आपकी चार्ज होती रहती है, एक ही झटके से ये चार्ज हो जाती है, चूँकि कैपेसिटी उसकी सुपर कैपेसिटी टेक्नोलॉजी है, इस वजह से। व्यूअर्स, इस बैटरी में जो मॉडल्स आते हैं उसमें एक आता है 12 वोल्ट 750 वाट पर आवर। 12 वोल्ट की जो बैटरी आती है, 12 वोल्ट का जो आपका कैपेसिटर आता है, जो पावर वाले, वो 750 वाट का होगा, 750 वाट पर आवर के हिसाब से। इसके भी बाद व्यूअर्स, जो 12 वोल्ट में दूसरा है इसका, वो 1500 वाट
پر آور کے حساب سے. 12 وولٹ 750 واٹ, 12 وولٹ 1500 واٹس پر آور, اور 24 وولٹ کے اندر آتا ہے 2250 واٹس پر آور, اور 48 وولٹ کے اندر آتا ہے 4500 واٹس پر آور. 12 وولٹ, 24 وولٹ, 48 وولٹ. ویورز اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ آپ کو 12 وولٹ کے اندر بھی ملے گی, 24 وولٹ کے اندر بھی ملے گی, اور 48 وولٹ کے اندر بھی یہ سپر کیپیسٹر ٹیکنالوجی ملے گی. اور یہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نائٹروس کے ساتھ لگا لیں, آپ انورس کے کسی ماڈل کے ساتھ لگا لیں. آپ اس کو کسی بھی بیٹری یا کسی بھی یو پی ایس کے ساتھ لگا سکتے. اگر آپ کا عام ایک یو پی ایس لگا ہوا ہے 12 وولٹ کا, کسی کمپنی کا بھی لگا ہوا ہے, تو ویورز اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی یہ لگ جاتا ہے, اٹیچ ہو جاتا ہے. ویورز پاور وال کیا چیز ہے؟ پاور وال جو کہ 750, 1500, 2200, 2250 اور آپ کا جو 4500 واٹ پر آور کے حساب سے ہوتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ ویورز یہ سپر جو آپ کا پاور وال ہے, پاور وال سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ کا یہ بتاتی ہے آپ کو کہ آپ نے 1 گھنٹے میں کتنا لوڈ استعمال کرنا ہے. اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے آپ کیلکولیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے ویورز, آپ کیلکولیٹ کرتے تھے بیٹری کے ٹائمنگس کو ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے. مطلب آپ اس کے وولٹ کو اس کے ایمپیئرز کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے تھے, اس کے کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے تھے, اس کے پاور فیکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے تھے, اور اس کے بعد پھر آپ لوڈ کے اوپر ڈیوائڈ کرتے, تو آپ کو بیک اپ نکل آتا تھا. وہ بھی ایگزیکٹ بیک اپ نہیں ہوتا تھا کہ ایک بیٹری اگر آپ کی 200 ایمپیئر والی ہے تو اس کو آپ کو 1000 لوڈ پر کتنا کتنا بیک اپ آپ کو ملے گا, اس کا کوئی ایگزیکٹ کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. لیکن اس میں یہ خوبی ہے کہ آپ کو یہ کلیئر بتاتا ہے کہ اگر آپ کا 1000 واٹ ہے تو 1 گھنٹے میں 1000 واٹ آپ کا کتنا بیک اپ آپ کو دے گا. کلیئرلی ویورز آپ اس میں یہ بتا سکتے ہیں, یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ مطلب آپ کا جو اس میں جو یہ آپ کا مطلب اس میں جو آپ کا بیک اپ ٹائم ہے, اگر آپ کا 1000 واٹ کا لوڈ ہے تو 1 گھنٹے میں وہ آپ کو 7 گھنٹے دے گا, 6 گھنٹے دے گا. آپ اس کو بخوبی خود ہی آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے, بلکہ کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو واٹس پر آور کے حساب سے جتنے واٹ ہوں گے, مطلب آپ کے 500 واٹ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیک اپ کیلکولیشن کے حساب سے آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے ویورز, مطلب اگر آپ نے سمپل سی بات ہے, اگر آپ کا 750 واٹ کا لوڈ ہے, ٹھیک ہے ویورز, تو 1 گھنٹے میں آپ کو اس کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ مطلب 1 گھنٹے میں 750 واٹ کا لوڈ مجھے کتنا بیک اپ دے گا. 750 واٹ لوڈ آپ کا بیک اپ آپ کو کس حساب سے دے گا, مطلب 1 گھنٹے کا بیک اپ آپ کو دے گا 750 واٹ کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ کا لوڈ کم ہوتا ہے تو آپ خود کیلکولیٹ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ویورز, اس کے بعد اگر دوسری بیٹری آپ کو چارج ہونے میں 10 گھنٹے لیتی ہے, 12 گھنٹے کا ٹائم لیتی ہے, یا مسلسل چارج ہوتی رہتی ہے, اس میں وہ چیز نہیں ہے. یہ بیٹری آپ کی 1 گھنٹے کے اندر اندر فلی چارج ہوگی, یہ جو آپ کا پاور وال ہے. اس کے بعد یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ ویورز آپ کسی بھی یو پی ایس کے ساتھ لگا سکتے ہیں, LED لائٹس کے ساتھ ہے, اور LED لائٹس کے ساتھ مطلب آپ کو ہر چیز اس میں لائٹنگ میں دکھائی دیتا ہے, اور اس کا سفید کلر کا ہے. یہ دیوار کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں, مطلب جس طرح آپ یو پی ایس لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ایزیلی کسی بھی دیوار کے ساتھ لگا لیں. اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ویورز, اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. سیٹنگز کس حساب سے کرنا ہے یو پی ایس کے ساتھ, کوئی سیٹنگ وغیرہ نہیں ہے, کسی قسم کا بھی بریکر کا بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس میں بلٹ ان موٹر سرکٹ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ویورز, بلٹ ان موٹر اس میں سرکٹ لگا ہوتا ہے, جو کہ اس میں بریکر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب یہ خطرناک بھی نہیں ہے, خود ہی مطلب اس میں کوئی بریکرز جس طرح دوسری بیٹری کے ساتھ آپ بریکرز وغیرہ لگاتے ہیں, اس میں بریکرز لگانے کی بھی ضرورت آپ کو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے ویورز, دوسرے بیٹری کو آپ کہتے ہو کہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ, اور اس ٹمپریچر یہ ڈرائی بیٹری ہے تو ٹمپریچر اتنے سے اتنا نہیں ہونا چاہیے, اور جو لیکوڈ بیٹریز ہے وہ زیادہ تر ٹھنڈے علاقوں میں پھر کام چھوڑ دیتی ہے, یا جو عام بیٹری ہے کیونکہ وہ ادھر اس میں پانی جو ہوتا ہے یا جو لیکوڈ تیزاب ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے. اس میں وہ والی چیز نہیں ہے ویورز, یہ جدھر بھی آپ رکھ کے جدھر بھی لگائے آرام سے یہ انشاءاللہ چلے گی. یہ سپر کیپیسٹر ٹیکنالوجی ایک الیکٹرانکس ڈیوائس ہے, اس میں کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن اس میں ویورز نہیں ہے. اس کے اوپر کوئی بھی ایٹماسفیئرک ایفیکٹ نہیں ہے کہ مطلب آپ کا ڈگری سینٹی گریڈ کا اس کے اوپر کوئی یا ٹمپریچر بڑھے گا یا کم ہوگا, اس کے اوپر کوئی اثر, کوئی کسی قسم کا اثر بھی اس کے اوپر ویورز نہیں پڑے گا. ویورز, یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی تک میرے خیال میں پاکستان کے اندر کسی
कंपनी के मतलब नहीं आए, लेकिन ये जो पावर वॉल इन्वरेक्स के नाम से हैं, सुपर कैपेसिटी टेक्नोलॉजी, ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इन्वरेक्स कंपनी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि इसके अंदर दीवार के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो इसमें ये खूबी है कि इसमें IP65 इंग्रेस प्रोटेक्शन है व्यूअर्स। IP65 इसमें इंग्रेस प्रोटेक्शन है जो कि मोटराइज सर्किट ब्रेकर के साथ है। IP65 से मुराद ये कि ये नमी और डस्ट से महफूज होता है। इसमें वो वाली चीज़ें नहीं होती कि मतलब ये थोड़ा सा अगर मौसम जिस तरह का होता है, ये सावन का महीना होता है तो या कोई आपका कैपेसिटर अगर बाहर लगा हुआ है तो इसको वो चीज़ें उससे भी ये मतलब सेफ़ है। इसके व्यूअर्स इसमें कोई भी आपको ग्रेविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 3 लाइट्स लगे होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो इस कैपेसिटर की ये है व्यूअर्स के इसकी वारंटी 5 साल की है। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी बैटरी कोई भी मतलब ऐसी सेल भी अगर है तो उसकी भी 2 साल वारंटी होती है। कोई चीज़ कोई टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी नहीं है जिसकी 5 साल वारंटी हो, तो इन्वरेक्स कंपनी इसकी व्यूअर्स आपको देगा 5 साल की वारंटी। ठीक है व्यूअर्स, इसको 5 साल की वारंटी आपको मिलेगी। और इसकी आपको मैं फिर बताता चलूँ कि इसकी कंपेटेबिलिटी जो है हर एक इन्वर्टर के साथ आप लगा सकते हैं, किसी भी इन्वर्टर के साथ। और इसका कोई भी किसी किस्म की सेटिंग्स वगैरह नहीं है। मतलब एक आम बंदा भी जाकर उसके साथ जो बस सिर्फ तार है वो आप उसके साथ UPS के साथ टच करके उसको लगा सकते हैं। और व्यूअर्स इसका 100% अगर चार्ज टाइम है तो 100% डिस्चार्ज टाइम है व्यूअर्स। और व्यूअर्स जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है उसके बारे में भी आपको बताते चले कि इसमें बिल्ट इन वाईफाई लगा होता है जो कि आप इजीली किसी UPS के साथ भी टच कर सकते हैं। और इसके साथ बिल्ट इन वाईफाई भी इसमें लगा होता है जो आप इसके स्टेटस को देख सकते हैं किधर भी बैठकर। ठीक है व्यूअर्स, तो वाईफाई का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। व्यूअर्स ये जिधर भी आप रख के जिधर भी लगाए आराम से ये इंशाल्लाह चलेगी। ये सुपर कैपेसिटर टेक्नोलॉजी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें व्यूअर्स नहीं है। इसके ऊपर कोई भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नहीं है कि मतलब आपका डिग्री सेंटीग्रेड का इसके ऊपर कोई या टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, इसके ऊपर कोई असर, कोई किसी किस्म का असर भी इसके ऊपर व्यूअर्स नहीं पड़ेगा। व्यूअर्स ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर किसी कंपनी के मतलब नहीं आए, लेकिन ये जो पावर वॉल इन्वरेक्स के नाम से हैं, सुपर कैपेसिटी टेक्नोलॉजी, ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इन्वरेक्स कंपनी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसके अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि इसके अंदर दीवार के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो इसमें ये खूबी है कि इसमें IP65 इंग्रेस प्रोटेक्शन है व्यूअर्स। IP65 इसमें इंग्रेस प्रोटेक्शन है जो कि मोटराइज सर्किट ब्रेकर के साथ है। IP65 से मुराद ये कि ये नमी और डस्ट से महफूज होता है। इसमें वो वाली चीज़ें नहीं होती कि मतलब ये थोड़ा सा अगर मौसम जिस तरह का होता है, ये सावन का महीना होता है तो या कोई आपका कैपेसिटर अगर बाहर लगा हुआ है तो इसको वो चीज़ें उससे भी ये मतलब सेफ़ है। इसके व्यूअर्स इसमें कोई भी आपको ग्रेविटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 3 लाइट्स लगे होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो इस कैपेसिटर की ये है व्यूअर्स के इसकी वारंटी 5 साल की है। आज तक पाकिस्तान के अंदर कोई भी बैटरी कोई भी मतलब ऐसी सेल भी अगर है तो उसकी भी 2 साल वारंटी होती है। कोई चीज़ कोई टेक्नोलॉजी अभी तक ऐसी नहीं है जिसकी 5 साल वारंटी हो, तो इन्वरेक्स कंपनी इसकी व्यूअर्स आपको देगा 5 साल की वारंटी। ठीक है व्यूअर्स, इसको 5 साल की वारंटी आपको मिलेगी। और इसकी आपको मैं फिर बताता चलूँ कि इसकी कंपेटेबिलिटी जो है हर एक इन्वर्टर के साथ आप लगा सकते हैं, किसी भी इन्वर्टर के साथ। और इसका कोई भी किसी किस्म की सेटिंग्स वगैरह नहीं है। मतलब एक आम बंदा भी जाकर उसके साथ जो बस सिर्फ तार है वो आप उसके साथ UPS के साथ टच करके उसको लगा सकते हैं। और व्यूअर्स इसका 100% अगर चार्ज टाइम है तो 100% डिस्चार्ज टाइम है व्यूअर्स। डिवाइस जो कि इन्वरेक्स पावर वॉल के हवाले से थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को उसके मुतल्लिक अगर मुकम्मल नहीं कंप्लीट नहीं थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, क्योंकि एक चीज़ नहीं होती है जब नहीं आती है तो उस हिसाब से उस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो वो चीज़ फिर चलती है, बंदा इस्तेमाल करता रहता है, वो फिर उसकी इंट्रोडक्शन ख़ुद ब खुद होती रहती है। इंशाल्लाह मार्केट में अभी तक तो आई नहीं है, लॉन्च तो हो चुका है तकरीबन इन्वरेक्स के तमाम मॉडल्स। अक्सर दोस्त भाई पूछते रहते हैं लेकिन अभी तक ना आया नहीं है। उम्मीद है इंशाल्लाह ईद के बाद आ जाएंगे नए मॉडल्स भी और ये सुपर कैपेसिटर्स भी।
پھر جس بھائیوں کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ اسکرین پر آپ لوگوں کو تمام نائس پاور کے آؤٹ لیٹ سے ملے گا. نائس پاور کا آپ کو ویورز نائس پاور کے تمام آؤٹ لیٹ سے آپ کو ملیں گی یہ کیپیسٹرز انورس کے نئے ماڈلز کے ساتھ. ابھی جو نئے آ رہے ہیں انشاءاللہ, تو ابھی تک آئے نہیں ہیں. آپ لوگ معلومات لے سکتے ہو, انفارمیشن لے سکتے ہو اس کے متعلق جو آتے ہیں انشاءاللہ. ریٹس کا, پرائسز کا ابھی تک چونکہ چیز آئی نہیں ہے تو کلیئر نہیں ہے. باقی ویورز جو دوست چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا. آپ لوگ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. تو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل ایس ایم سولر کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں ہمارے چینل نائس پاور کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو نئے ماڈلز کے متعلق اور نئی چیزوں کے متعلق آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار. جیو زندگی روشن رہے پاکستان. اللہ حافظ.